अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं वकास अजीज़ ऑफिशियल। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद का तीसरा दिन है। सुन्नत इब्राहिमी आज भी अदा की गई, लेकिन साथ में गरीदा फ़ारूकी का एक ऐसा ट्वीट आया जिसने सहाफ़ती हलके को भी काफ़ी परेशान किया है। उस ट्वीट के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। हम में से बेशतर लोग जानते हैं कि गरीदा फ़ारूकी ने एक ऐसा ट्वीट किया है। उस ट्वीट को इस्लाम मुखालिफ कहा जा रहा है, उस ट्वीट को कुर्बानी मुखालिफ कहा जा रहा है, उस ट्वीट को एथीस्टिज़म के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि मैंने देखा इन 2 दिनों में बहुत से लोगों ने कुर्बानी की। गरीब गुरबा फ़ुकरा मसाकीन झोंपड़ियों में रहने वाले वो बेतहाशा गोश्त मुझे इकट्ठा करते नज़र आए। लेकिन मैं ये सोचता रहा कि वो अपनी झोंपड़ी में इसको संभालेंगे कैसे, फ्रीज़र तो उनके पास है नहीं। नतीजतन मुझे ये देखने को मिला कि 2 दिनों में 18,000 से ज़्यादा अफराद लाहौर में गोश्त ज़्यादा खाने की वजह से अस्पताल में पहुँच गए। एक तो गुजारिश ये है कि एतदाल से काम लें। अब आते हैं गरीदा फ़ारूकी की जानिब। गरीदा फ़ारूकी पाकिस्तानी जर्नलिज़म का एक मुतनाज़ा किरदार है। हमारी सीनियर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो बात गलत है, चाहे वो सीनियर करे या कोई भी करे, हम उसकी कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और ऐसा ही काम किया है गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने। उन्होंने कहा है कि जानवरों को बचाया जाए, उनकी ज़िंदगियां सेव की जाएं। उससे पहले इनका ये ट्वीट आया है, आप 2 दिन पहले चले जाएं, बड़ी ईद से एक दिन पहले इंडिया में एक ट्रेंड चलता है, सेव बकरा, सेव एनिमल्स लाइफ, सेव गोट लाइफ। इस तरह के ट्रेंड्स वहाँ पे चल रहे हैं, जो शिव सेना और आरएसएस की पॉलिसी है। और उनकी जानिब से हिंदुआता के नज़रिए को बढ़ाने के लिए, नाउज़ुबिल्लाह गौ माता के नज़रिए को बढ़ाने के लिए उन्होंने सेव एनिमल लाइफ का, सेव बकरा लाइफ का उन्होंने हैशटैग शुरू किया। आज गरीदा फ़ारूकी की जानिब से ये सामने आ गया। बड़ी मुमासलत है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मुमासलत है इसमें। हम गरीदा फ़ारूकी को ये नहीं कहेंगे कि वो नाउज़ुबिल्लाह मुसलमान नहीं है। हम किसी के ईमान को जज करने वाले कभी नहीं हो सकते। लेकिन मुझे हैरत ये होती है कि सेव एनिमल लाइफ का दर्स गरीदा फ़ारूकी, वो गरीदा फ़ारूकी दे रही है जो अपनी कम सिन मुलाजमा में शदीद उस पर इतना तशद्दुद किया कि हम सब चीख पड़े और पूरे पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया उस वाक़े पे बड़ा सीखपा हुआ, एक आम आदमी बड़ा सीखपा हुआ। वो गरीदा फ़ारूकी जो बच्चों, जो मतलब आप चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, जो बच्चों से लेबर का काम ले रही हैं, चाइल्ड लेबर को सपोर्ट कर रही हैं, वो बात कर रही हैं जानवरों की ज़िंदगी बचाने की। वो गरीदा फ़ारूकी जानवरों की ज़िंदगी बचाने की बात कर रही हैं जो अपनी मुलाजमा पे बदतरीन तशद्दुद करती पाई गई। वो गरीदा फ़ारूकी सेव एनिमल लाइफ की बात कर रही हैं जो खुद निहारियाँ खाती हैं, और माजी में उनकी बड़ी बड़ी नारियों और बोंग वाली जो है वो तस्वीरें भी सामने आईं। उनका सोशल मीडिया, उनका ट्विटर आप देखें तो आज भी आपको वहाँ पे बेशुमार ऐसे खाबे नज़र आ रहे होंगे। वो सोशल मीडिया सारिफीन जो इस सारे मामले को या गरीदा फ़ारूकी को फॉलो नहीं कर रहे थे, उनको फॉलो बेशक ना करें, लेकिन उनके ट्विटर पे एक दफ़ा जाकर ज़रूर देख लें। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की जानिब। कुर्बानी का असल मकसद क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की जब जान अल्लाह की राह में कुर्बान करना कबूल किया तो अल्लाह ताला ने उनके इस जज्बा ईसार को पसंद किया कि ये मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि ये अपने जो कीमती तरीन मताए हयात है जो उसको कुर्बान करने पे आमादा हो गए हैं। यही है अल्लाह से मोहब्बत, कि अल्लाह से मोहब्बत का मकसद यह है फिर कायनात की किसी शय का आपके दिल में ख्याल ना, और फिर अल्लाह ने उसका नेमुल बदल अता किया और वहाँ से कुर्बानी की रस्म शुरू हुई। कुर्बानी का मकसद जो है वो ईसार है। कुर्बानी का मकसद क्या है? अल्लाह की राह में ईसार करना। सो जब अल्लाह की राह में आप ईसार करते हैं तो फिर आप दूसरों में बांटते हैं। क्यों कुर्बानी के गोश्त को घर में ना रखने की और उसके 3 हिस्से बनाने की जो है वो बात की गई है? वो 3 हिस्से नहीं है बुनियादी तौर पर, वो ईसार के 3 रवैये हैं, वो 3 जाविये हैं ईसार के। अगर आप बतौर इंसान इस रवैये को नहीं समझते, आप इस रवैये को, इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो बहैसियत मुसलमान तो फिर मैं आता हूँ हिंदुआता के नज़रिए की जानिब। इंडिया में आपको पता है कि कोविड के साथ साथ कितने मुतादिद वबाई अमराज फैले हैं। आपको पता है कि हिंदुस्तान कितनी ज़ात पात में तकसीम है।
وہاں پہ دلتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، وہاں پہ شودروں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، وہاں پہ نچلی ذات کی، نچلی جات کے ہندوؤں کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ جس برتن کو وہ ٹچ کر دیں اس برتن کو اٹھا کے نجس سمجھ کے، ناپاک سمجھ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ انہیں بڑے گھر والے اپنے گھر کی دہلیز سے اندر قدم نہیں رکھنے دیتے کہ یہ ناپاک لوگ ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ کوڑی بھی اگر کوئی ہے اس کا بھی علاج کرواؤ، اس کو بھی کھانا کھلاؤ، اس کو بھی خدمت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میراث ہے، جو ان کی سنت ہے، بڑھیا ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، وہ جا کر اس کی خدمت کرتے تھے۔ آپ ہندوستان کے ٹرینڈز کس کے کہنے پر غریدہ فاروقی صاحبہ پاکستان میں چلانا چاہ رہی ہیں؟ آپ ہندوستان کے کس چینل سے وابستہ ہیں، کس ادارے سے وابستہ ہیں، کس نظریے سے وابستہ ہیں ان کے کہ آپ نے پاکستان میں کہا اس طرح؟ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اب ایسے اینکرز کی، ایسے صحافیوں کی، ایسے دانشوروں کی، ایسے لوگوں کی بہکونی ہونی چاہیے۔ اور پاکستان میں ایک بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان دو قومی نظریے پر بنا ہے۔ پاکستان اللہ کی پہچان ہے اس سرزمین پر سعودی عرب کے بعد۔ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جسے اسلام کا قلعہ کہا گیا ہے۔ سو اسلام کے قلعے میں بیٹھ کر اگر آپ را کے نظریے کو پروان چڑھائیں گے، مودی کے نظریے کو پروان چڑھائیں گے، آپ کشمیر میں ہمارے نہتے بہن بھائیوں کو قربانی کے دن بھی، عید کے دن بھی جس طرح پیلٹ گنوں کا نشانہ بنایا گیا، اگر آپ وہ بھول گئی ہیں، اور اگر آپ آج بھی آر ایس ایس کے نظریے کو پروموٹ کر رہی ہیں، تو پھر آپ کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں آپ کے سیاسی نظریے پہ بات نہیں کروں گا۔ آپ نون لیگ کو سپورٹ کریں، آپ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں، آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں، لیکن اگر آپ پاکستان کے مخالف نظریے میں جائیں گی، میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اگر آپ پاک فوج کے اگینسٹ جائیں گی، میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کی تشخص یا آپ کے کریکٹر پر کوئی بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ میرے ایمان کا حصہ ہے پاک فوج سے محبت۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور سپہ سالار دیکھتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ کیسے ان کی زندگی بطور سپہ سالار اسلامی ریاست اور مدینہ منورہ کی ریاست کو فعال بنانے کے لیے اور فتح مکہ میں کردار ادا کرتی ہے۔ آپ جیسے لوگ اس معاشرے میں، اس میڈیا پر، اس ریاست پر کے ماتھے پر کلنک کا داغ ہیں۔ اب ایسے داغ میرے خیال سے اعلیٰ عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور اس طرح کی وبا جو یہ پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں، ان کے دل توڑ رہے ہیں۔ آپ کے اس ٹویٹ سے نہ جانے کتنے غریب لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس قربانی کے پیچھے کتنے لوگوں کے گھر چل رہے ہیں، کتنے لوگوں کے چولہے جل رہے ہیں، کتنا بڑا اس کے پیچھے ایک سیکریفائس موجود ہے، کتنا بڑا اس کے پیچھے ایک نظریہ حیات موجود ہے۔ اور آپ آ کر یہاں پہ ہندواتا کی پرچار کریں گی، آپ آ کے را کی بات کریں گی، آپ مودی کے نظریے کی بات کریں گی۔ آپ کو پاکستانی کم از کم میں ادب کے ساتھ قبول نہیں کریں گے۔ اس نظریے کے ساتھ ہم آپ کو نہیں مانتے۔ دوستو، اگر میری باتیں جو میں نے حقائق آپ کے ساتھ بیان کیے پسند آئے ہوں تو شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔